أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरत उन-निसा की आयत नंबर 43 से लेकर 45 तक तिलावत की है। आपके सामने सूरत उन-निसा की आयत नंबर 43 से लेकर 45 तक तिलावत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। ला तक़, काफ पे कलकला करना है, काफ को मोटा भी पढ़ना है, आगे रा भी मोटा है। ला तक़रबुस्सलात, आगे स्वात भी मोटा है। ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। जो लोग गलत पढ़ती हैं तो क्या पढ़ते हैं? हत्ता तालमू, ता पे खड़ी ज़बर पढ़ लेती हैं, आइन को ज़ेर नहीं करते। हत्ता तालमू मा तक़ूल, तालमू आगे वो मद्दा भी नहीं पढ़ते। मुंह के लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे कि वो मद्दा अदा हो जाए। हत्ता तालमू ऐसा पढ़ेंगे। मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. अक्सर लोग मोटे हरूफ को सही मोटा नहीं करते तो क्या पढ़ते हैं, मिनल गायते पढ़ लेते हैं, गैन मोटा भी नहीं करते। जो मध्य मुत्तसिल है जिसका नाम वाजिब है उसको भी सही नहीं अदा करते। और आगे जो मोटी ता पड़ी है तो उसका बारीकता और मोटी ता का तामीज़ यानी फ़र्क नहीं करते। मिनल गाइत أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العظيم.